سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال عالم سے کہ شو میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر شادی بیاہ میں یا ختنہ کے پروگرام میں یا پھر میلاد کے پروگرام میں آدمی لوگ کھانا پورا بھرپیٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کھاتے کھاتے اس کا ایک حصہ، 4 حصہ کا ایک حصہ کھاتے ہیں، 3 حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے کھانے کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لانے کے بعد ٹکڑا روٹی پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے ٹکڑا روٹی کو اٹھا کر صاف ستھرا کر کے آپ نے کھا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، عائشہ اس ٹکڑا روٹی کا قدر کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اس لیے یہ ٹکڑا روٹی اگر ہم سے چلے جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہوا یہ ٹکڑا روٹی کی اگر قدر نہ کریں گے، ہمارے اندر اگر غریبی آ جائے تو پھر ہم اس کے محتاج بن جائیں، محتاج بن جائے۔ اس کی عزت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی دیا ہے، اس میں رحمتیں بھی ہے، اور تمہارے جو ہے کھانے میں بھی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بات یہ ہے دراصل کہ آپ نے جو فرمایا کہ آج کل شادی بیاہوں میں فضول خرچے، جیسے طرح طرح کے سبزیاں، گوشت، شوربہ، اس کے بعد جو ہے ٹکیا، کباب، مچھلیاں، چکن، بھاجیاں، طرح طرح کے اتنا آئٹم ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے جتنا آئٹم استعمال کیا جاتا ہے۔ جی اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ہی آپ سالن سے کھانا استعمال کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ 2 اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب نبی نے اتنے کھانے پینے سالنوں کو، اتنے سب سامان کو پسند نہ فرمایا تو ہم نبی کے کس کھیت کے مولی ہے؟ جی بالکل۔ اور جب روٹیاں اگر ایک دن کی نہ ملتی تو 10 دن کیا مہینوں تک آپ پھاکا کشی کیا کرتے تھے۔ مگر آج ہم شادی بیاہوں میں فضولیات، شیطانی خرچوں سے میں مبتلا ہے۔ ایسا کہ شادی بیاہ میں طرح طرح کے سبزیاں بنتی ہیں، گوشت بنتے ہیں، طرح طرح کے مچھلیاں بنتی ہیں، سامان بنتے ہیں، کچھ لوگ کھاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اس کو بیکار کر دیتے ہیں، پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کے شان کی بھی خلاف ہے، اور یہ خرچہ کرنا یہ شیطان کا خرچہ ہے۔ اور شیطان کا خرچہ یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے ہم سے حصہ لے رہا ہے، یہ فضول خرچہ شیطان کا خرچہ ہے، اس سے بچنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارے جو ہے آج سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ رواج اور ماحول بن چکا ہے کہ ہمیں بنانا ہی ہے۔ بول رہا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی توہین ہوگا، آپ کی جو ہے یہ بھی ایک طرح کا فیشن بن گیا۔ ہاں فیشن بن گیا، شکوہ شکایت کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر شکوہ شکایت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سنت کو ترک کر رہے ہیں۔ تو سنت کو اپنانا یہ نبی کی سنت بھی ہے، نبی قولین جو ہے ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اسی کے تو پھر ہماری بخشش بھی ہو جائے گی۔ مغفرت شادی بیاہ میں کھانا کھاتے ہیں، تو ہم ایک بار کھانا لے لیے، مگر ہمارے پیٹ کا ناپ ہے کہ ہمیں اتنا کھانا کھانے سے پیٹ بڑھ جائے گا، لیکن آنکھ نہیں بڑھتا، مگر آنکھیں ہماری بڑھتی نہیں، بڑھتی نہیں۔ تو اب ہم پھر دوبارہ لے لیتے ہیں۔ تو دوبارہ جب کھانا لے لیتے ہیں تو اب وہ پہلا والا کھانا ہم تو کھا چکے، پیٹ تو اسی میں بڑھ گیا، اب دوسرا والا کھانا ہم کو ضائع کر دیا، نقصان کر دیا، تو اس کا ذمہ دار تو ہم ہیں، قصور مان تو ہم ہیں۔ اس کا کل اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کوشش ہوگی تو اس کے سوال کا جواب دینے میں بڑا ہم پر بھاری پڑ جائے گا۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کھانا نبی نے فرمایا کہ پیٹ کا 3 حصہ بنایا جائے، نبی کی سنت ہے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ کھانے سے بھرا جائے، اور دوسرا حصہ پانی سے بھرا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے گیس کے لیے چھوڑا جائے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ مگر ہم آج کیا کرتے ہیں کہ اگر آنکھیں بھرتی نہیں، پیٹ بھر گیا، پھر بھی کھانا لے لیے اور سارا کھانا چھوڑ دیے ہیں، ناجائز کام، خلاف سنت والا کام، مگر یہ شرع کی پوری طرح خلاف ہے، شریعت کے بالکل ہی غلط کام ہے، ہم آج انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کاموں سے، ایسے اموروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے تاکہ ہم ایسا کام آئندہ نہ کریں، اور ہم اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے ماحول میں اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو ہم ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو ہے ایسے فرہنگ کی تہذیب سے بچائے
और इसे नजात अता फरमाए। हम हर वक्त दुआ मौलाना बसीरुद्दीन साहब आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खाने पीने के अदब और तौर तरीके को बयान कर रहे थे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और सवाब के नियत से वीडियो को दूसरे के पास जरूर शेयर करें। और सवाल रहा, आप लोगों को बता दें कि पूरे दुनिया में 821 करोड़ लोग बगैर खा के रोजाना सोते हैं। आप जो शादी ब्याह में खाना वगैरह छोड़ते हैं, इतना खाना लेते हैं कि खा नहीं पाते और छोड़ देते हैं। आग का भूख होता है, पेट का भूख तो बुझ जाता है, लेकिन आग का भूख रह जाता है, जिससे आपका खाना प्लेट में रह जाता है, दस्तरखान में रह जाता है। तो आप अंदाजा करिए, स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि 821 करोड़ बच्चा, 821 करोड़ लोग रोजाना बगैर खा के सोते हैं। उन बच्चों को, उन लोगों को खाना नसीब नहीं होता है। तो आप जनाब, आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप समाज में किस तरह से गंदगियां फैला रहे हैं। खाना छोड़कर, खाने को फजूल खर्चा करके, खाने को इधर उधर फेंक कर आप किस तरह के समाज में गंदगी फैलाया करते हैं। जनाब सोचिए, खुद सोचिए, और इन बच्चों के बारे में भी और इन लोगों के बारे में भी सोचिए कि ये 821 करोड़ आदमी रोजाना बगैर खाकर सोते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे भी किसी दिन खाने के मोहताज हो जाए तो आप क्या सोचेंगे इन बच्चों के बारे में। जनाब सोचिए, बहुत अच्छी तरह से गौर व फिक्र करिए। खाने पीने जब खाना खाएं तो अच्छी तरह से प्लेट को साफ करके खाना खाएं। प्लेट में एक कतरा भी खाना का दाना नहीं रहना चाहिए। यह हमारा सुन्नत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से खाना खाया करते थे। इस तरह से, जैसे कि हजरत फरमा रहे थे कि इस तरह से खाना खा रहे थे कि 3 उंगली से खाना को उठाकर मुंह मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। उसके बाद 4 उंगली का इस्तेमाल नहीं करते थे, ना ही 5 उंगली का इस्तेमाल करते थे, ना ही गबलिन की तरह खाते थे, यानी जानवर की तरह खाते थे। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आप लोगों से गुजारिश है कि खाने पीने के तौर तरीके को अपनाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने के तौर तरीके को अपनाएं। 821 करोड़ में से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भूखमरी की तादाद है। ये 821 करोड़ जो लोग बगैर खा के सोते हैं, न खाने पीने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है, मौत के घाट उतर जाते हैं। रास्ते में इधर उधर या फिर जो खाना हम लोग डस्टबिन में डालते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि उन डस्टबिन में से उन खानों को निकाल कर खाते हैं। तो आप सोचिए जनाब, आप क्या कर रहे हैं। समाज में आप किस तरह से गंदगियां फैला रहे हैं। आप तो फैशन समझे हैं कि खाना छोड़ेंगे तो मेरा वाह होगा, मेरा नाम होगा, क्योंकि हमने खाना इतना नहीं खाया जानवर की तरह और हमने खाना छोड़ दिया। जनाब ये जानवर की पहचान नहीं है, इंसान की पहचान नहीं है। ये आप जानवर की तरह काम कर रहे हैं कि खाना ले लेते हैं पूरा, लेकिन प्लेट में खाना आधा से ज्यादा छोड़ देते हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं, कूड़ेदान में चले जाते हैं, इधर उधर खाने को फेंके जाते हैं। खाना के लिए हम लोग, पेट के लिए, खाने पीने के लिए ही तो तरह तरह के काम करते हैं। इंसान हिंदुस्तान से, इस्लामपुर से सऊदीया जाते हैं, दुबई जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तरह तरह के मजदूरी का काम करते हैं। ये खाने के लिए ही ना काम करते हैं। आप अगर इन खाने पीने की चीजों को जाय करेंगे, नुकसान करेंगे, तो जनाब आप सोचिए आप किस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं। समाज में किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि जब आदमी खाना खाते हैं जी, खाने के बाद उंगलियों को चाट लेते हैं, प्लेटों को चाट लेते हैं, उसके बाद अगर उस प्लेट को पानी डाल करके पी लेते हैं तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह, क्या तरीका है मग़फ़िरत फरमाने का। अल्लाह ताला उसकी शिफा भी हासिल करता है। सुभान अल्लाह, उससे शिफा भी अता फरमाता है, यानी बीमारी से बचाता है। उसमें शिफा भी है जी। तो हम जब भी कोई काम करें नबी की सुन्नतों को अमल करें, और अगर कोई भी एक सुन्नत नबी की अपना बना लेते हैं तो कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे जी। तो हमें आज और हमारे मुआशरे को, हमारे माहौल के लोगों के लिए ज़रूरत है कि नबी की सुन्नत को अपनाएं और उनके तरीके पर जो है हम चले, और ताकि परवरदिगार अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से और उनकी बदौलत हमें जन्नत नसीब अता फरमाए। दुआ कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं। हमारे आइडियल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना कि कोई फिल्म स्टार है, ना कि कोई नेता है, ना कि कोई मंत्री है, बल्कि हम लोगों का आइडियल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने के तौर तरीके पर हम लोगों को चलने की तौफीक अता करे और उनके खाने पीने के तौर तरीके हम लोगों को अपनाने की तौफीक अता करे। और हम लोग जब खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह करके खाएं और हाथ धोकर बैठें, और जब खाना मुकम्मल हो जाए तो प्लेट को अच्छी तरह से साफ और सुथरा करके खाना खाएं और उंगलियों में या फिर हाथों में या पंजे में खाना न लगे रहे, इसका भी बराए करम ध्यान रखा जाए। तो जी उंगली को चाट लें और ये प्लेट को अच्छी तरह से साफ करके खाना, ये हमारा सुन्नत है। मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हम लोग खाना खाते हैं गैर मुस्लिम की तरह, गैर आदमियों की तरह, गैर समाजी अनासिर की तरह। हम लोग गैर समाजी अनासिर के खाने पीने के तौर तरीके को अपना लिए हैं और हमारा मजहब इस्लाम मजहब जो खाने पीने के तौर तरीके बताए हैं हम लोग उससे दूर हट चुके हैं। क्या दुनिया में इस तरह का मामला आ चुका है? आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि बराए करम इन बच्चों को देखें और इन बच्चों पर, इन लोगों का ख्याल रखें और खाने पीने के तौर तरीके में सुधार लाएं। खाने पीना जाए न करें।